अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में हम 4 सूती टांके से कुरान मजीद की एक आयत लिखेंगे। वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। हमने ये 4 सूती का कपड़ा लिया है और ये 3 धागे लिए हैं। 4 सूती का कपड़ा जो लिया है ये है 17 इंच चौड़ाई, 12 इंच लंबाई। अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये दाने गिन लिए हैं। 10 दाने मैंने इधर से छोड़े हैं, 10 दाने इधर से छोड़े हैं फालतू। और ये जो 13 दाने इधर से छोड़े हैं ना, उसके ऊपर 10 दानों के ऊपर मैंने गिनती की है। तो इधर से शुरू करना है, ये यहाँ तक आएगी। अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।